बार ये जो फेयर है, हमारा फैशन शो है, ये फेयर के साथ एक साथ हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो 60 से 70 फॉरेन कस्टमर्स आ रहे हैं एवं और यहाँ पे और हमारे 20 और यहाँ के लोकल कस्टमर्स भी आ रहे हैं। लोकल मतलब ऑल इंडिया से कस्टमर्स भी आ रहे हैं। ये लोग भी हमारे इस फैशन शो में पहली बार आ रहे हैं, जहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट के डिस्प्ले को यहाँ पे निहार पाएंगे। এখানের বেঙ্গলের যে ট্রেডিশনাল ক্রাফটসম্যানশিপ এত ভালো, সো এই ডিজাইন আর বেঙ্গলের ক্রাফটসম্যানশিপের যে ব্লেন্ডিংটা, সেটা আমরা এই ফ্যাশন শোর মাধ্যমে দেখাই সবাইকে। এবং আমাদের যে ফেয়ারটা হচ্ছে AILPA, ওখানে এত বিদেশি বায়াররাও আসছে, অনেক বিদেশি বায়াররাও আসছে, ওরাও এই ফ্যাশন শোতে আসবে, দেখবে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়ে আমরা আমাদের প্রোডাক্টটা মার্কেটও করি। রানার রিপোর্ট, এস নিউজ।